Hidupku, kau genggam dalam tanganmu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun kau tinggalkanku. Hidupku, kau genggam dalam tanganmu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun kau tinggalkanku. Saat aku tersesat dan ku menjauh dari-Mu, kasih-Mu bawaku kembali kepadamu. Oh Yesusku, betapa agung karya-Mu. Kau pulihkan hidupku, berharga di mata-Mu, jadi kesayangan-Mu. Sekalipun badai hidup menerpa, ku tak takut sebab Engkau berjalan bersamaku. Engkaulah Immanuel. Kuatku berharap, imanku percaya, Engkaulah Yesus, Juru Selamatku. Hidupku, kau genggam dalam tanganmu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun kau tinggalkanku. Saat aku tersesat dan ku menjauh dari-Mu, kasih-Mu bawaku kembali kepadamu. Oh Yesusku, betapa agung karya-Mu. Kau pulihkan hidupku, berharga di mata-Mu, jadi kesayangan-Mu. Sekalipun badai hidup menerpa, ku tak takut sebab Engkau berjalan bersamaku. Engkaulah Immanuel. Kuatku berharap, imanku percaya, Engkaulah Yesus, Juru Selamatku. Oh Yesusku, betapa agung karya-Mu. Kau pulihkan hidupku, berharga di mata-Mu. Oh Yesusku, betapa agung karya-Mu. Kau pulihkan hidupku, berharga di mata-Mu, jadi kesayangan-Mu. Sekalipun badai hidup menerpa, ku tak takut sebab Engkau berjalan bersamaku. Engkaulah Immanuel. Kuatku berharap, imanku percaya, Engkaulah Yesus, Juru Selamatku. Engkaulah Yesus, Juru Selamatku. Shalom jemaat yang kami kasihi, bersyukur kepada Tuhan hari ini kita bisa bersama-sama dalam ibadah perayaan Natal. 2000 tahun yang lalu, dunia masuk dalam kegelapan. Manusia hidup pun tanpa harapan.
maka dunia pun bergemar menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Sebagaimana hari ini, mari kita sama-sama bergemar. Kita merayakan, memperingatin hari Natal kelahiran Juru Selamat dunia. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita sehati berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan Tuhan Yesus bagi kami. Saat kami merayakan Natal, kami kembali diingatkan akan betapa besar kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Karena melalui Kristus kami boleh mengalami akan kasih-Mu, memperoleh pengampunan dosa dan jaminan keselamatan akan kehidupan kekal di surga. Biarlah Engkau berkenan ya Tuhan akan puji-pujian dan penyembahan kami.
Demikian juga ketika kami boleh mendengar akan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu memberkati dan meneguhkan serta mengubah akan hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan merayakan Natal pada hari ini. Demi Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tak terasa sudah kira-kira hampir 1 tahun kita PSBB. Bagaimana keadaan kalian? Yuk, mari kita menyapa anak-anak muda kita di Komisi Pemuda. Hai Om Yongki. Halo. Bagaimana keadaan kalian? Kalau aku lagi kuliah online aja nih. Kalau aku, mana bisa stay at home. Harus kerja. Kalau mau makan apa? Kalau aku habis di PHK sama perusahaan. Perusahaan lagi pengurangan karyawan. Jadi, begitulah. Ditambah mama masuk rumah sakit. Pusing deh pokoknya. Aku ikut sedih dengernya ya kok. Yang tabah, Tuhan Yesus pasti menyertai. Jangan patah semangat kok. Harus terus doa. Ya aku udah doa. Aku doa pagi, doa siang, doa malam. Aku minta tolong terus sama Tuhan. Kenyataannya apa? Aku malah di PHK. Ditambah mama masuk rumah sakit gara-gara jantung. Tagihan tuh gede banget. Tuhan tuh harus kan tahu. Aku tuh makan aja udah susah. Kenapa Tuhan tega biarin aku kayak gini? Sorry ya bro. Aku nggak tahu gimana cara bantu kamu. Padahal barusan aku mikir mau komplain. Gara-gara tiap hari aku makannya cuma nasi telur dadar terus. Ternyata kamu lebih susah ya. Jadi gak enak. Gimana lagi? Jujur aku gak tahu. Mesti gimana lagi? Udah mama masuk rumah sakit. Itu lama loh. Gimana kalau dia kena COVID? Aku turut bersimpati dengan kesulitanmu kok. Tapi bener deh. Aku gak tahu harus bantu apa lagi di keadaan seperti ini. Tapi aku yakin pada kekuatan doa. Tuhan Yesus pasti tetap bersamamu. Bentar. Bro, lu tambah kurus ya? Makan belum? Jaga kesehatan kali, jangan sampai sakit. Bentar nih. Kok ada kepikiran kayaknya. Nih, aku ada nasi sama telur dadar. Aku kirim ya ke rumah kamu. Gak apa-apa lah ya. Sorry banget nih, cuma ada ini doang. Gak apa-apa ya? Ah iya, aku baru inget. Gimana kalau aku kirimin makanan ke rumah kalian? Kebetulan hari ini mama aku lagi masak agak banyak. Gimana? Asik banget. Mau dong. Tapi boleh request gak? Jangan nasi sama telur dadar lagi ya. Please. Jangan ya? Iya. Yes, asik. Kasih ya kalian udah ngebantu aku. Walaupun keadaan sekarang lagi susah. Dan jujur aku gak enak udah nyusahin kalian. Elah bro, santai aja kali. That's what friends are for kali. Ya elah, lagian ya. Semua orang juga gak ada kok yang bisa hindarin pandemi kayak gini. Semua orang ngalamin hal yang sama kayak kita. Tapi kita harus ingat, sebagai orang Kristen, kita tuh punya Tuhan yang selalu ada buat kita. Dan kita harus bersandar sama dia. Gitu. Betul. Tuhan Yesus ada bersama kita. Kalau aku lagi sedih,
dan bingung gak ada jalan keluar, aku pasti akan berdoa dan nyanyi sekencang-kencangnya untuk memuji Tuhan. Pasti saat itu hati akan merasa damai dan kita tetap bisa bersuka cita walaupun sedang berbeban berat. Benar sekali. Tuhan Yesus selalu setia dan menyertai kita di dalam keadaan apapun. Selalu ada berkat di dalam kesulitan. Mari saudaraku, kita bersama-sama Komisi Pemuda, kita buka suara, kita memuji Tuhan. Bernyanyilah dan bersukacitalah, puji Tuhan, nyanyikanlah Dia. Bernyanyilah dan bersukacitalah, tak berubah kasih setianya, semuanya hilang. Dia Tuhan yang bertahta di atas, pujian umatnya. Ku naikkan syukur untuk damai dan kasih-Mu yang kekal. Angkat suaramu, bersoraklah, sampaikan dunia bahwa Yesuslah Raja. Bernyanyilah dan bersukacitalah, puji Tuhan, tinggikanlah Dia. Bernyanyilah dan bersukacitalah, tak berubah kasih setianya, semuanya hilang. Kuasanya sempurna dinyatakan, meski ku lemah, saat ku mau taat pimpinannya, saat ku terus puji Dia. Angkat suaramu, bersoraklah, Sampaikan dunia bahwa Yesuslah Raja. Bernyanyilah dan bersukacitalah, puji Tuhan, tinggikanlah Dia. Bernyanyilah dan bersukacitalah, tak berubah kasih setianya, semuanya hilang. Kasih setianya semua pujian. Puji Tuhan. Say, sampai kapan nih kita di rumah terus? Aduh gila, gue udah begah banget. Aduh iya ya. Aduh gue udah stres banget. Udah mana bisnis ancur-ancuran, tapi pengeluaran jalan terus. Ditambah lagi sekarang anak-anak online semua sekolahnya. Aduh, rempongnya super. Iya nih, mana gue kalau stres, bawanya pengen makan melulu. Aduh. Iya tuh, anak gue tuh. Aduh, makan gak ada kenyangnya. Tahu lagi pengiritan total. Ini mah makan terus. Ya. Ayam goreng sepiring gede dihabisin semua. Yah mama, kalau udah masak gak ada makan, buat apa capek-capek masak? Mama sekarang jadi sering marah-marah di rumah. Ini salah, itu salah. Papa juga kelihatan stres banget. Tiap pulang kantor, langsung masuk kamar. Jadi orang dewasa susah banget ya. Aku sebenarnya ingin sekali membantu. Tapi aku bisa apa? Nanti salah lagi. Dimarahin lagi. Bantu doa sajalah.
hatimu, doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Di dalam palungan tiada yang lain, terbaringlah Yesus berbalutkan kain, bintangnya di langit bersinar terang, dan Yesus tertidur lelap dan tenang. Di dalam palungan tiada yang lain, terbaringlah Yesus berbalutkan kain, bintangnya di langit bersinar terang, dan Yesus tertidur lelap dan tenang. Hai, halo. 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 Ini gimana nih? Kok muka gua nggak kelihatan ya di kamera? Halo. Halo. Aduh, kedengeran gak sih ya suara gua? Ya, udah kedengeran. Beneran. Gak usah Halo. teriak-teriak kali. Gua nggak budek-budek amat kok. Ih. Gimana nih? Duh, uban gua udah kelihatan banget ya di kamera ya. Aduh. Masa sih? Enggak. Iya. Kita udah 1 tahun nih di rumah. Aduh, kangen ke gereja ya. Tapi takut. Iya. Kita mesti lebih hati-hati lah. Jangan macem-macem dulu deh. Say, suamimu gimana bisnisnya? Udah membaik belum? Aduh, nggak usah ditanya. Hancur habis-habisan. Aku tuh sampai udah nggak tahu mesti ngapain lagi. Aduh, kita bawa terus dalam doa ya. Tuhan Yesus yang akan pimpin jalannya. Iya. Terima kasih ya. Iya bener. Kita mesti berharap penuh sama Tuhan Yesus ya. Apa kabar ya si Tina? Kok nggak ikut online sih? Apa masih depresi ya? Oh, Udah diajak kok. Mungkin dia masih sibuk. Kok nggak ada Kan ya? bulan lalu suaminya baru meninggal gara-gara COVID. oh iya. Aduh kasihan banget ya. Iya, Baru kasihan. masuk rumah sakit udah meninggal. Aduh, gimana keadaannya sekarang ya? Halo semua. Hai Tin. Sorry telat. Banyak banget urusan yang belum kelar. Gimana kabar kamu sekarang, Tin? Tin. Akhirnya kita ada waktu ngobrol lagi ya. Iya. Ya, gitulah jalanin hari demi hari aja. Mau gimana lagi? Tin, kamu baik-baik aja kan?
Anak kamu masih tinggal di rumah kan? Iya. Puji Tuhan ya, Tin. Kalian anak cucu semuanya udah di swab tes. Dan hasilnya negatif semua. Dan sekarang juga ada anak-anak ya yang bisa bantu-bantu sehari di rumah. Tahu nggak? Kemarin itu aku udah stres banget. Tiap hari bawaannya ribut terus sama suami soal duit. Aduh, hidup kami tuh udah berubah total. Tiap bangun pagi tensi udah tinggi. Bawaannya emosi terus tiap hari. Aduh, jujur aja, aku tuh seperti udah hilang harapan sama sekali. Pastilah, karena semua berubah begitu cepat. Banyak yang frustasi. Bayangin aja, ada satu keluarga yang tadinya sehat, bisa tiba-tiba kena COVID meninggal. Aduh, serem deh. Aku udah gak apa-apa kok, udah bisa menerima kenyataan. Kamu jangan sungkan-sungkan ya. Kalau perlu bantuan, minta bantuan. Minta bantuan di mana? Keluar rumah aja takut. Kita bisa bantu dalam doa kok, Tin. Tuhan Yesus pastikan mendengarkan kita. Iya benar. Iya sih. Doa-doa dan perhatian kalian menguatkan. Hati jadi lebih tenang. Thank you ya. Iya. Apa sih? Kok thank you? Kita kan semua teman, harus saling mendukung dong dan menguatkan. Aku belum pulih 100%. Dokter bilang perlu waktu dan proses. Jadi sabar-sabar ya. Ya, kita bersyukur ya. Kita kenal sama Tuhan Yesus. Ada pengharapan bagi kita semua. Kita akan terus doain kamu ya, Tin. Dan kamu juga, Cek. Kita sama-sama jalani hari demi hari bersama Yesus ya. Thank you. Ya, sungguh bersyukur. Kalau tidak ada Tuhan Yesus, kepada siapa aku harus bisa berharap? Ibu-ibu, memang keadaan sangat tidak stabil. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Tapi jangan khawatir, Tuhan kita sangat setia dan Dia mengasihi kita. Dia akan memegang hidup kita. Sekarang mari kita sama-sama yuk, kita naikkan pujian dengan semangat kita tetap memuji Tuhan.你手将
Senang ya sama-sama memuji Tuhan. Iya loh, hati sangat damai kalau tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Setuju. Keadaan dunia memang tidak pernah bisa ideal. Tapi dengan menaruh pengharapan pada Tuhan, kita tetap bisa menjalin hidup yang penuh makna. Walaupun di tengah beban hidup yang begitu berat. Yuk, sekarang kita saling mendoakan dan menguatkan. Yuk. Halo? Halo? Aduh, kedengeran gak sih suaranya ya? Halo? Puji Tuhan, dalam keadaan apapun, berkat Tuhan tetap cukup bagi kita semua. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk membawa sebagian berkat yang dari Tuhan itu sendiri untuk kita persembahkan. Kiranya persembahan ini bisa menjadi saluran berkat bagi sesama. Saudaraku, kita bisa memberikan persembahan secara transfer langsung ke account dari gereja. Kita juga bisa pakai aplikasi yang ditayangkan nanti, dan kita juga bisa memakai amplop, kita masukkan ke dalam kotak persembahan gereja. Mari sekarang kita sama-sama naikkan suara kita memuji Tuhan. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia,
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. 主所爱的弟兄姐妹们，我们一起来祷告。 Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu. 我们在天上的父，我们感谢你的美善。 Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama memperingati Natal tahun ini. 你再次给我们机会，一起来庆祝圣诞节。 Kiranya kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan memenuhi hati kami. 求你的爱和你的全能来充满我们的心。 Sehingga kami boleh melewati hari-hari kami dengan sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan di dalam Tuhan. 使我们有你而来的喜乐和平安度过我们的每一天。 Terima kasih kalau hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. 感谢主，今天我们也有机会来奉献。 Pakailah persembahan ini untuk puji-pujian hormat bagi nama-Mu ya 请 Tuhan. 你来使用这奉献来赞美你，荣耀你的名。 Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang telah ikut ambil bagian dalam memberikan persembahannya. 你也来祝福每个奉献的弟兄姐妹们。 Memberikan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. 主，你来赐给他们喜乐平安。 Terima kasih kalau hari ini kami mempersiapkan hati lagi untuk mendengarkan firman-Mu ya 也 Tuhan. 感谢主，今天我们再次来预备我们的心来聆听你的话语。 Siapkanlah hati kami dan pikiran kami untuk terarah dan fokus kepada Tuhan. 主，请你来预备我们的思想、我们的心来听你的话语， Supaya kami dapat menangkap maksud isi hati Tuhan bagi kami pada saat ini. 使我们能明白主你的心意。 Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. 谢谢你，主，我们预备聆听你的话 Di 语。 dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名，我们祷告。 Haleluya. 哈利路亚。 Amin. 阿门。 Shalom, Bapak yang dikasih Tuhan. 主内弟兄姐妹平安。 Saudara, hari ini kita merayakan Natal dalam suasana yang berbeda daripada sebelumnya. 今天晚上庆祝圣诞，跟往常不一样。 Ya, kita tidak merayakan Natal berkumpul di gereja. 我们没有在教会一起聚集庆祝圣诞， Dan kita harus saudara merayakan Natal bersama-sama dan keluarga kita di rumah masing-masing. 但是我们必须我们家人在家里一起来庆祝圣诞。 Walaupun demikian, saudara, puji Tuhan, haleluya, Tuhan itu baik. 但是无论如何，我们在赞美主，主是美善的。 Kita masih diberikan kesempatan di tahun ini untuk merayakan Natal bersama-sama. 今天神人给我们机会一起来庆祝圣诞。 Untuk itu, saudara, saya ingin mengajak kita membaca satu teks firman Tuhan sebelum kita merenungkannya. 在我们因为思想神的话之前，我们要读一处的经文， Dari kitab Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai 3. 以赛亚书43章第1节到第3节。 Saya akan bacakan ayat per ayat dan diterjemahkan dalam bahasa 我们 Mandarin. 要一节一节的读，一节一节的翻译。 Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. 雅各啊，创造你的耶和华，以色列啊，造成你的哪一位？现在如此说：你不要害怕，因为我救赎了你，我真提你的名招你，你是属我的。 Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. 你从水中经过，我必与你同在；你趟过江河，水必不满过你；你从火中行过，必不被烧，火焰也不坐在你身上。 Sebab aku inilah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sebia sebagai gantimu. 因为我是耶和华你的上帝，是以色列圣子你的救主。我已经使埃及做你的暑假，使古示和西巴代替你。 Bapak Ibu sekalian, kita harus akui bahwa memang saat-saat ini ada banyak orang yang hidup dalam ketakutan. 我们不能否认，在如今的光景中，很多人都活在惧怕的当中。 Kalau saya perhatikan potongan-potongan drama yang tadi disampaikan, 我看着刚才所演出的那个片段的歌曲， memberikan gambaran kepada kita serpihan-serpihan tentang kesulitan, penderitaan, dan ketakutan hidup anak manusia. 这看着描写世人怎么样在惧怕当中度他们的日子。 Saudara, semua orang hari ini takut dengan COVID-19. 今天大家都怕这个新冠病毒， Iya, saudara, virus yang sangat mematikan. 这个是我们致死的一种病毒。 Bukan hanya takut dengan virus yang mematikan saja, saudara. 不单怕这个新冠病毒，
Tapi kita ditakutkan dengan dampak dari pandemi COVID-19 ini. 但是我们怕这个疫情所带来的影响， Dampaknya bisa memporak-poranda ekonomi kita, saudara. 能够使我们的经济七零八落。 Dampaknya juga, saudara, bisa memporak-porandakan situasi keadaan keluarga kita masing-masing. 它的影响我们整个家庭的环境。 Dan bahkan, saudara, ketika kita mengalami masalah dengan ekonomi kita dan keluarga kita, 当我们家庭经济遇到困难的时 ada 候， ketakutan yang membayangi kita, saudara, bagaimana kira-kiranya masa depan kita, bagaimana kira-kiranya kehidupan saya di tahun yang akan datang, kita tidak tahu pasti. 我们一直不对未来、对明年，我们对一个未知数。 Dan hal yang paling menakutkan kita adalah 最惧怕的是， hal-hal yang kita tidak dapat duga dan hal-hal yang tidak pasti dalam hidup ini. 是我们无法预料的，也是未知的东西。 Nah, saudara, bagian teks yang kita baca tadi, firman Tuhan itu berbicara tentang bagaimana Allah menjawab persoalan yang sedang terjadi bagi bangsa Israel. 刚才我们所读的那处经文，就是怎么样神应也回答了以色列民当时的困 Saudara, 境。 ketika itu mereka berada di dalam tawanan di Babel. 当时他们是在被掳，在巴比伦。 Dan inilah yang disebut dengan masa, disebut dengan the period of darkness bagi bangsa Israel. 这就是这对以色列是一个黑暗的时代。 Mereka menjadi tawanan, saudara. 他们是被掳， Mereka hidup di dalam penderitaan. 他们活在痛苦的当中。 Mereka dijadikan sebagai budak tawanan kerja paksa. 他们就变成奴隶， Mereka bahkan, saudara, dijadikan budak tawanan hawa nafsu. 他这种心意的怕现的 Mereka 奴隶， kehilangan hak hidup mereka. 他们失去了生存的权 Bahkan 利， mereka juga kehilangan hak akan masa depan yang bahagia. 他们也失去了他们未来幸福的前途。 Seolah-olah bagi mereka masa depan adalah suram. 对他们来说，前途是暗淡的， Masa depan begitu gelap. 他们的前途是一 Dan 片黑 tidak 暗。 tahu kapan berakhir situasi kondisi yang mereka hadapi. 他们目前的光景不知道何时是了终。 Saudara, di saat mereka putus asa, 在他们失望的时候， dengan kondisi yang demikian yang tanpa harapan, 在没有希望的这个光景当中， Tuhan datang kepada mereka dan berkata, jangan takut. 神来到他们，对他们说：“不要害怕。” Oh, saudara, saya kira ketika setiap orang berada dalam situasi yang menegangkan, 每个人都在非常紧张、压力很大的地方之 lalu 后， tiba-tiba dalam situasi seperti itu mendengar suatu suara berkata, jangan takut. 我们听到一个声音说：“你不要害怕”的时候， Saudara, paling tidak saudara hati kita dikuatkan dan dihiburkan. 我们相信我们心不但得到安慰，也再一次得到 Dan 坚 menarik 固。 sekali Tuhan katakan di sini, saudara, tidak hanya dia berkata, jangan takut. 在这里，神不但说你不要害怕， Tuhan tidak hanya berfirman. 他不单的是讲， Tuhan tidak hanya bicara kepada mereka, katakan jangan takut. 他不单单对说不要害怕， Tetapi saudara, Tuhan melakukan tindakan nyata bagaimana Tuhan memberikan kepada mereka pertolongan tepat pada waktunya. 他们的神采取了具体的行动，怎么样按时就拯救了他们。 Saudara, saya ingin membagikan dua tindakan Allah yang luar biasa bagi bangsa Israel. 我要分享两个神那个特别的行动。 Yang pertama adalah dia katakan jangan takut, aku telah menebus engkau. 他说：“你不要害怕，我已经救赎了你。” Saudara, ini tindakan Allah secara legal untuk membebaskan dan melepaskan bahkan menyelamatkan bangsa Israel dari tawanan di Babel. 这就是神一个这个合法的行动，怎么样拯救这个以色列民从这个巴比伦被掳之地。 Dan menarik sekali di sini, saudara, firman Tuhan menggunakan kata menebus. 在这里我们非常吸引他用救赎， To redeem. 救赎 Atau to ransom. 就是救赎的意思。 Nah, saudara, kata ini begitu spesifik sekali. 这个字是非常的特别， Menjelaskan tindakan Allah yang begitu sempurna, yang begitu kuat, menyelamatkan, membebaskan bangsa Israel dari tawanan. 所以也表示神对拯救他们这个以色列民是非常完善、非常的好的。 Ada dua alasan firman Tuhan menggunakan kata ini. 那有两个原因，为什么用救赎这两个字？ Yang pertama adalah tindakan menebus itu adalah sebuah tindakan legal untuk mendapatkan sesuatu menjadi miliknya. 但因为这个救赎是一个合法的行动，怎么样收回他自己的东西， Misalnya saudara 收 ke 回他 pasar, 自己的。 misalnya saudara ke pasar 比方说你去市场， atau ke mall, 是去这个超级商 ketika 场， saudara melihat sesuatu barang yang menarik yang ingin saudara miliki, 你看见一个非常吸引你喜欢买的， saudara, engkau tidak bisa langsung mengambilnya dan bawa menjadi milik 我 saudara. 们不能马上拿回就带回家， Dan harus ada tindakan legal saudara untuk mendapatkan itu sebagai milik saudara. 我们必须有一些合法的程序才能 Bagaimana 够做你 caranya 的东 saudara? 西。 Bagaimana caranya saudara? 那他方法是怎么样的 Engkau 呢？ menebusnya.
怎么样的赎回它？ Engkau akan mengganti nilai barang itu dengan sebuah nilai mata uang. 你要用钱货币怎么样击毁这个 Dan 东 itu 西？ artinya kata menebus. 这就是救赎的意思。 Nah, saudara, saya ingat cerita sebuah petualang yang pernah berjalan-jalan di Inggris. 那我曾经听过一个流浪的在英国流浪的故事， Dia sudah melanglang buana ke berbagai daerah, saudara. 他已经流浪了各地方。 Satu kali dia di Inggris di sebuah taman, dia berjalan-jalan dan dia melihat saudara ada suara-suara burung yang indah sekali, tetapi ketika dia mendekati ternyata burung-burung itu dalam sangkar. 后来他就在院中听见这个鸟声非常好听的鸟声，他一看那个鸟，哦，原来在笼子里面的鸟。 Nah, Bapak Ibu sekalian, orang ini pernah 2 kali di penjara. 这个人曾经2次下监牢， Dan pada waktu dia melihat burung itu dengan suara yang merdu dan dengan warna-warni yang indah, 当他看见那个鸟是它身上的羽毛也是美，而且它所那个声音非常的悦耳。 dia tiba-tiba saudara merasa kasihan dengan burung-burung itu berada dalam sangkar. 他就看到这个在笼子里面鸟是非常可怜的， Lalu dia datang kepada pemiliknya. 他就来到他的他主人， Dia katakan berapa harga burung ini? 他说这只鸟多少价钱？ Lalu pemiliknya menyebut sebuah angka, saudara ya. 后来这个主人就开价了， Dengan tanpa ragu-ragu, saudara, orang ini mengambil sejumlah uang dan membayar burung-burung itu. 这个人就没有在此就拿出一笔钱来， Dan setelah 就 burung 买 itu 了这 dia 个鸟。 miliki, saudara, 他买了这只鸟之后， lalu dia membuka sangkarnya dan melepaskan burung itu terbang dan 他 bebas. 打开那个鸟笼，就把将那个鸟自由的飞去了。 Saudara-saudara, orang ini bisa melepaskannya karena dia telah menebus. 这个人能够把鸟放出，因为他已经救赎了他代 Ketika 价。 dia menebus, maka saudara dia mempunyai hak atas burung-burung ini. 因为他已经还了赎价，所以他有权利在这个鸟的身上。 Nah, saudara, kata menebus di sini adalah satu tindakan legal untuk mendapatkan satu hak kepemilikan. 这就是一个合法的行动，得到他应有的。 Tapi menarik sekali, saudara, istilah yang kedua atau pengertian yang kedua dari kata menebus ini 第 adalah 二个这个救赎的意思呢， berkaitan dengan tindakan untuk melepaskan milik kepunyaan sendiri. 就是怎么样合法的行动，释放他自己的东西。 Apa maksudnya, saudara? 意思是什么呢？ Perhatikan di dalam teks ini, saudara. 注意刚才我们的经文 Di 里 dalam 面， ayat 1 itu firman Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, yang membentuk engkau. 那雅各啊，创造你的耶和华，以色列啊，造成你的那一位。 Dan terakhir itu ayat 1 itu dikatakan, engkau adalah kepunyaanku. 最后的一节的后面他说你是属我的。 Saudara, di sini firman Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel. 这里神都还对以色列百姓说： Aku menebus engkau. 我救赎你， Karena engkau milikku. 因为你是属我的， Engkau adalah ciptaanku. 你是我所创造的， Engkau adalah manusia yang aku bentuk dengan tanganku sendiri. 是我用亲手造的创造的人。 Saudara, bagaimana kita ketahui? 所将我们所知道的， Manusia adalah diciptakan oleh Allah seluruh rupa dan gambarnya. 但这人是照着神的形象 Dan 造的。 ketika Allah menciptakan manusia seturut rupa dan gambarnya, 当神造好了照着的形象的人， maka seluruh anak manusia adalah milik kepunyaan Allah. 所以世上的世人都是属神的。 Itu artinya, saudara, tidak ada seorang pun anak manusia di dunia ini tidak milik Allah, saudara. 所以世上的每一个人都是属神 Engkau 的， dan saya adalah milik Tuhan. 你我是属神的。 Seolah-olah Tuhan berkata kepada mereka, 好像神对他们说 tidak peduli keadaanmu seperti apa hari ini. 不管你今天的光景 Tidak 如何， peduli dengan penderitaan yang kau alami hari ini. 不等你人好的境 Tidak 况， peduli engkau baik atau tidak baik. 不管你好还是 Tidak 坏， peduli engkau dihormati atau tidak 你受 dihormati. 尊敬还是不受尊敬， Engkau adalah milikku. 你是属我的， Aku ingin menebus engkau. 我要救赎 Aku 你 ingin，melepaskan engkau. 我要释放你。 Dan saudara-saudara, ini adalah berita kabar baik yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita hari ini. 这就是神要报给我们一个大好的信息。 Saudara, siapapun engkau hari ini. 无论今天你是谁， Mungkin engkau adalah orang yang merasa kecil. 可能你觉得非常卑 Engkau 微， merasa hina dibandingkan dengan yang lain. 你比其他人是 Atau 比较 tidak ada 卑 seorang 微， pun yang menghargai dan menghormati engkau. 没有一个人尊重你。 Saudara, saya mau beritahu kepada saudara, 但是神告诉你， apapun keadaan kau hari ini, 无论你今天的 apapun 光景 latar 如何， belakang saudara hari ini, 无论你的背景 saya 是 mau 什么， beritahukan saudara, engkau adalah milik Tuhan. 我告诉你是属神 Dan 的。 jikalau engkau berada dalam situasi yang sulit hari ini, 如果你在困难
难当 Engkau 中， terjebak di dalam persoalan hidup saudara. 现在你的生活的困难当 Engkau 中， bertahun-tahun kau mengalami penderitaan yang kau tidak bisa lepas daripadanya. 你遭受到不能挣脱的困难。 Saudara, hari ini Tuhan mau berkata kepada engkau, 今天神要对你说， aku ingin menebus engkau 我要救赎 karena 你， engkau adalah milikku. 因为你是属我的 Mungkin。sudah berkata begini, Pak Pendeta, saya ini adalah orang yang sudah terjebak dengan banyak masalah. 他说我这个已经陷入各种困难的当中， Mungkin engkau sekarang terjebak di dalam tawanan perasaan benci. 可能你陷在那个记恨的 Engkau 那个 membenci 陷 orang 阱 yang 中， pernah kau kenal. 但是你恨你所认 Bahkan 识 engkau 的， mungkin sekarang membenci orang tua yang pernah melahirkan engkau dan membesarkan engkau. 可能记恨你跟生你的养父 Ada 母， kekecewaan yang terus-menerus engkau alami hari ini. 就可能继续不断在失望当 Dan 中 engkau 吗？ tidak bisa melepaskan diri kekecewaan itu. 你不能从失望中挣脱出来。 Saudara-saudara, hari Tuhan mau katakan kepada engkau, 今天你要告诉你， aku ingin melepaskan engkau. 我要释放你， Aku ingin menebus engkau. 我要救赎你。 Saudara-saudara, berita kabar baik bagi kita hari ini. 今天对我们的大好信息， Apapun situasi yang kau alami hari ini. 无论今天你遇到什么光景， Engkau terjebak di dalam ketakutan kehilangan. 或者你因为失落而感到 Engkau 惧怕， terjebak di dalam saudara ketakutan akan masa depan saudara. 或者你对未知将来感到惧 Engkau 怕， terjebak dengan ketakutan tentang masa depan engkau, tentang hidup kekal atau tidak hidup kekal. 你对未来是永恒的生意，不是永恒的 Saudara, 感 saya 到 mau 惧 beritahu 怕。 kepada saudara hari ini, 也今天要告诉你， Tuhan mengerti persoalan engkau. 神明白你的问题， Dan engkau adalah milik kepunyaannya. 因为你是属他的， Dan dia mau lepaskan engkau. 他要释放你， Maukah engkau saudara mengalami penebusan yang Tuhan berikan kepada engkau hari ini? 你要经历神的救赎吗？ Saudara dikasih dalam Tuhan, 弟兄姐妹们， engkau adalah orang-orang yang menjadi spesial di mata Tuhan. 你在神面前是一个特殊的， Engkau sedang bergumul dengan persoalanmu. 你可能在困难当中挣 Engkau 扎， tidak tahu bagaimana cara melepaskan 但 diri 不 dari 懂 kesulitan. 怎么样挣脱。 Dan Tuhan tahu engkau tidak mampu melepaskan. 神知道你没有办法。 Saudara, kita manusia bukan hanya ditawan dengan perasaan benci. 我们人不但被这个记 Kita 恨 bukan 所 hanya 掳， ditawan dengan perasaan kekecewaan. 也是被失望所掳， Kita bukan hanya ditawan oleh karena perasaan kehilangan sesuatu. 不是因为某种的失落 Kita 感被 tidak hanya 掳。 ditawan oleh karena kita ketakutan tentang masa depan kita. 我不是因为未来我们感 Saya 被 mau 被 beritahu 掳。 kepada saudara, 他说告诉弟兄们， siapapun engkau anak manusia, 无论你是谁，神 setiap 要你， manusia, saudara, firman Tuhan katakan telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 圣经说世人都犯了罪，亏欠了神的荣耀。 Dan Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan upah dosa ialah maut. 但罗马6章23这罪的公价 Itu 就是死。 artinya sadar atau tidak sadar, 无论你醒悟不醒悟， setuju atau tidak setuju, 赞成和不赞成， setiap anak manusia berada di dalam tawanan dosa. 每一个世人都在罪的捆绑之 Dan 下， tidak ada satu cara pun anak manusia bisa melepaskan diri dari dosa. 人不能怎么挣脱这个罪的 Dan 捆绑。 konsekuensi dosa yang menakutkan adalah kematian kekal selama-lamanya. 但是你最可怕的是能够永恒的死。 Dan saudara, usaha manusia apapun tidak mampu melepaskan engkau. 人的办法无法叫你挣脱这个是罪的 Kekuatan 捆绑， kuasa apapun manusia tidak mampu melepaskan engkau. 那人也没有办法怎么使你挣脱。 Dan harta kekayaan yang paling bernilai itu tidak mampu melepaskan engkau. 最有价值的财富也不能使你挣脱。 Itu sebabnya Allah berinisiatif untuk datang ke dalam dunia. 所以主人主动的来到世界， Dalam peristiwa Natal ini, 在今天的这个圣诞的这个事 Allah 件当中， tinggalkan tahta kemuliaan di sorga. 神离开了他的荣 Dia 耀的宝 masuk ke 座， dalam sejarah umat manusia. 进入人类的历史 Menjadi 里面。 bayi Yesus. 真的耶稣婴 Untuk 儿， apa dia datang ke dalam dunia yang hina ini? 为什么他来到这个卑微的世界呢？ Karena dia mengasihi engkau dan saya. 因为他爱你爱我， Karena engkau dan saya tidak mampu melepaskan dari murka Allah. 因为你怎么不能挣脱 Tidak dapat 神的震怒， melepaskan kita dari tawanan dosa. 也不能怎么挣脱成罪的捆绑。 Dan hari ini Tuhan mau katakan kepada engkau, 今天神要对你说， aku datang untuk melepaskan, membebaskan engkau. 我来要你释放你。 Itu sebabnya saudara ketika peristiwa Natal itu terjadi di dunia ini. 所以当这个圣诞节临到这个世上 Para 的时候， malaikat itu datang berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. 所以天使说，今天已经为你生了救主。 Saudara, hari ini, 今天 malam ini, 今天晚上， sang juru selamat itu, sang penebus itu lahir bagi engkau dan saya. 今天那个救主为你而生。 Saya ingin menawarkan kepada saudara, 我要向各位推荐， kalau engkau selama ini berada dalam suatu lingkaran yang tidak dapat melepaskan engkau, 可能你在这个一个不能挣脱的 hidupmu 环境当中， berputar-putar di dalam lingkaran setan yang tidak menentu. 你在这个圈子里面不断的旋转。 Saudara, saya mau beritahukan kepada engkau, 我告诉你， hanya Yesus sang penebus itu dapat melepaskan engkau dari semuanya. 只有耶稣那个救赎主使你这个挣脱这个这个圈子， Maukah kamu membuka hati bagi dia? 你为他打开你的心肠， Dan jadikan
hari ini, malam ini menjadi momen penting dalam hidup engkau untuk mengalami 今天晚 hidup 上 yang 成为你 dibebaskan, dilepaskan dari segala belenggu dosa. 今天晚上成了一个重要的时刻，使你可挣脱这个罪的捆 Kalau 绑。 kau membuat keputusan itu malam ini, 今天如果你做一个决 malam 定， ini adalah momentum di mana engkau mengalami kemerdekaan yang sejati di dalam. 今天是你真正的能够经历释放的一个好日子。 Menarik sekali perbuatan Tuhan 但今天 yang 神的为， Tuhan janjikan kepada umatnya. 就像他向世 Dia 人的应许 katakan, 的， aku telah menebus engkau. 我已经救赎了你。 Saudara-saudara, perbuatan yang begitu sempurna. 他的那个救赎是还非常完 Ketika 善的。 dia katakan, aku menebus engkau. 当他说我救赎你， Tidak hanya sampai di situ. 不单如此， Tindakan Allah yang kedua adalah 第二个神的 dia 行动， katakan aku akan menyertai engkau. 我要与你同在。 Ayat yang kedua, saudara. 第二节， Nah, saudara, menarik sekali bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat-sangat bertanggung jawab. 我们的神是非常负责任的神， Dia tidak hanya membebaskan kita lalu membiarkan kita berjuang sendiri, berjalan sendiri. 他不但不释放了我们，任凭走自己的路， Tetapi dia adalah Tuhan yang bertanggung jawab ketika kita dilepaskan dari belenggu, dari tawanan itu, saudara. Tetapi dia Allah yang berjanji, aku akan menyertai engkau. 他不但释放了我们，他也说我要与你同在。 Dia tidak tinggalkan kita berjalan sendiri. 他不有让我们自己 Dia 走 tidak 自 akan 己的路， membiarkan kau berjuang sendiri menghadapi masalahmu. 他不为面对为你自己 Dia 去征 Tuhan 战 yang。berjanji akan menyertai engkau dan saya. 他应许要与你与我同在 So,。perhatikan ayat yang kedua. 注意第二节， Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. 你从水中经过，我必与你同在；你趟过江河，水必不满过你；你从火中行过，必不被烧，火焰也不坐在你身上。 Saudara-saudara, Tuhan seperti apa yang berjanji menyertai engkau dan saya? 向我们应许的主是到底是怎么样的主呢？ Dia katakan aku. 他说我。 Nah, kata aku di sini sama dengan di dalam ayat yang ketiga itu, saudara. 那他这个我在这跟第三节的我是一 Dia 样 katakan 的。 akulah Tuhan Allahmu. 我是耶和华你的神。 Di dalam ayat yang pertama juga mengenakan kata Tuhan, aku Tuhan. 那在第一节是说我是主。 Kalau saudara jeli memperhatikan di dalam tulisan Alkitab, ini ditulis dalam huruf kapital. 这个是大写的，如果Tuhan大写的时候， Nah, kata Tuhan itu diterjemahkan dengan kata Yahweh. 就是翻译成中文翻成耶和华。 Yahweh itu adalah nama Allah yang menjelaskan tentang Allah yang Maha Kuasa. 这个耶和华是神的名字，是说他是全能 Allah 的 yang 神， mampu melakukan dari yang tidak ada menjadi ada. 这从无到有的可神， Dan Allah juga yang disebut yang Allah yang Maha Ada. 这潜在的神。 Karena sebelum segala sesuatu ada, 因为万有之前， Dia sudah ada. 他已经有了。 Sebelum segala sesuatu diciptakan, 在为所有的还没创造物 Yahweh 之前 sudah ada. 他耶和华已经有了。 Dan Tuhan yang seperti ini yang berjanji menyertai umatnya. 就是这样的神，耶和华应许与他的子民同 Allah yang 在。 Maha Kuasa. 这全能的神， Allah yang Maha Ada. 潜在的神， Dia tidak pernah tidak ada. 他从来没有 Dulu dia ada. 从前他是 Hari ini dia ada. 现在永 Masa yang akan datang dia ada. 永远同在。 Dia berkata, aku menyertai engkau. 他说我要与你同在。 Wow, saudara, kalau ada satu pribadi yang tidak pernah tidak ada, yang selalu ada menyertai kita. 如果一个现在永在，就是跟我们同在的神的时候， Betapa kita mendapatkan rasa nyaman di dalam menjalani kehidupan kita hari-hari ini. 那么我们在度我们的日子，我们就感到非常的安心。 Saudara, perjalanan hidup kita hari ini tidak mudah. 今天我们的人生路程不简单， Mungkin ada di antara kita yang sedang berjuang habis-habisan bergumul dengan persoalan yang dihadapi hari 可 ini. 能他正在拼命面对他各种的困难跟问题。 Engkau merasa sudah tidak berdaya, tidak mampu untuk menjalani hari-hari engkau. 你觉得已经无法再度这个这事 Engkau，mengalami beban yang begitu berat sekali. 他遇到的困难是非常沉重。 Persoalan rumah tanggamu, persoalan pekerjaanmu begitu kompleks, begitu rumit. 你的家庭问题、你的工作问题是非常的复杂 Seperti，benang kusut yang tidak bisa diurai. 好像是没有办法去解决了。 Engkau ingin menguraikannya, tetapi engkau tidak tahu mulai dari mana menguraikan 你要去 persoalan 解决 hidup，但是 saudara. 不知道怎么样从哪里去解决。 Dan engkau putus asa. 你失望， Saudara yang dikasih di dalam Tuhan. 弟兄姐妹们， Mungkin kau berkata tidak ada seorang pun di dunia yang tahu akan persoalan saya. 但你可能说，世上没有一个人知道我的 Tidak ada 问题， seorang pun yang mengerti keadaan saya. 也没有一个人知道我的情形， Tidak ada seorang pun yang mau menolong saya. 也没有一个人帮助我。 Tapi saudara, saya mau beritahukan kabar baik buat engkau hari ini. 但是我今天跟你一个好消息， Allah yang Maha Kuasa. 全能的神， Allah yang Maha Ada. 潜在的神， Dia ada dekat dengan engkau dan saya hari ini. 他亲近你，在你 Dia 身 tahu 边， pergumulan engkau. 他知道你的困 Dia 难， tahu perasaan engkau. 他知道你的 Dan 感 dia 情， mengerti
mengerti tetesan air mata engkau. 他知道你的眼泪， Dia siap untuk mendampingi engkau. 他预备要陪伴 Oh 着你。 saudara, ini satu kabar baik yang luar biasa Tuhan janjikan kepada engkau hari ini. 这是神一个特别应许我们的好消息。 Salah satu ayat di dalam kitab Yesaya ini yang saya paling suka. 在以赛亚书有一节我特别喜欢的， Yesaya 41 ayat 10 saudara. 就是以赛亚41章第10 Dan 节。 mungkin ayat ini sudah familiar buat saudara sekalian. 可能这一节经是大家非常熟悉 Dan 的， seringkali mungkin sudah forward untuk sahabat saudara, teman saudara, keluarga saudara dalam masa-masa pandemi 可是 ini. 在这个疫情，可能你把这节经传给你的亲戚 Karena 朋友 ayat 们， ini sangat menghibur. 因为这一节经文非常安慰 Firman Tuhan 人。 berkata begini, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. 你不要害怕，因为我与你同在； Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. 不要惊慌，因为我是你的神。 Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. 我必眷顾你，也必帮助你。 Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. 我必用公义的右手扶持你。 Saudara, betapa indahnya janji Tuhan bagi kita. 神的应许对我们是何等 Di 的美 dalam 好！ perjalanan hidup kita, saudara, 在我们人生的路途上， Dia tidak mengatakan akan menyertai saja. 他不单说要与我们同在， Dia tidak katakan aku akan meneguhkan engkau saja. 他不单说我要眷顾你， Tapi menarik sekali dia akan memegang tanganmu. 他要用公义的右手扶持着我们。 Dia ada side by side, dia ada bersama-sama dengan engkau. 他与我们同行， Dia memegang tanganmu 他抓住你的手。 supaya ketika kau tersandung, 当你绊脚的时候， engkau tidak jatuh. 我们不至于全身扑倒。 Ketika mungkin kau berjalan dalam lembah kekelaman, 可能在手因故当 dia ada 中， mendampingi engkau. 他要与你同行。 Ketika kau mengalami kesulitan dalam hidup saudara, 在你生活这个困难当 dia 中， selalu menopang engkau. 他常常都托住 Allah 你。 manakah yang seperti ini? 哪这样的神 Ya 呢？ Allah kita yang kita kenal dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. 就是我们的主耶稣救赎主， Itu 就是我们 sebabnya 敬 pada 拜的神。 waktu malaikat Allah menyatakan tentang kelahiran Juru Selamat bagi dunia ini kepada Maria dan Yusuf. 所以当这个天使把这个救主降生的告诉玛利亚跟约 Di 瑟的时 dalam 候， Matius pasal 1 ayat 23, 在马太福音第1章第23节， firman Tuhan katakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. 必有童女怀孕生子，人称他的名为以马内利。以马内利翻出来就是神与我们同在， Terus dia yang lahir di peristiwa Natal itu disebut Immanuel. 因为他在这个圣诞的降生，所以他称为以马内利。 Apa artinya Immanuel? 以马内利是什么意思呢？ Allah menyertai kita. 就是神与我们同 Saudara 在。 kata Immanuel 所谓的以马内利 itu sama dengan akar kata imanen. 跟以马内不一样。 Karena pada waktu zaman dahulu mereka memahami Allah itu sifatnya transenden. 他在当时的真正是超凡的， Allah itu jauh di sana. 在远远的地 Karena 方， dia terlalu maha. 并且他太过高了， Manusia tidak dapat menjangkau dia. 人不能达到他， Karena ada batas antara manusia dan Allah. 因为在人神之间有一个距离 Tapi 啊。 dalam peristiwa Natal ini, 但是在这个圣诞的这个 dia 降 yang 见里， maha itu datang dalam dunia yang sangat-sangat najis dan kotor ini. 他能够全能的神来到非常污秽、卑微的人的当中， Dia ada bersama-sama dengan kita. 他与我们同在。 Sekarang Allah yang kita kenal, Allah yang sifatnya imanen. 现在我们是真正的神，就是这以马内利。 Imanen artinya dia tinggal tetap di dalam hidup kita dan di tengah-tengah perjuangan dan pergumulan hidup kita. 他仍然在我们生活当中，在我们困难当中与我们同在。 Nah, saudara, itu artinya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita. 就是我们的神是永远与我们同在的神。 Saudara, mungkin kau hari ini sedang berada dalam ketakutan tentang bagaimana masa depan hidup 可 saudara. 能你对未来感到惧怕， Bahkan hari ini kita, saudara, khawatir tentang bagaimana kondisi kita, ekonomi kita, keluarga kita di tahun 2021. 可能我们担心2021年我们的家庭、我们的经济如何呢？ Dan saya kira tidak ada seorang pun yang tahu pasti bagaimana keadaan kita di tahun yang akan datang. 可能没有一个人确实知道未来2022 Apakah 年是如何 baik-baik，saja atau tidak baik? 好还是不好， Kita tidak tahu. 我们不知道。 Apakah lebih baik dari saat ini dengan menghadapi COVID-19 atau tidak, atau mungkin lebih buruk, kita tidak tahu. 或者比现在的疫情更好，或者比以前更好、更坏，也不知道 Tetapi。saya mau beritahu kepada saudara 但是我要告诉弟兄姐妹， bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu hadir di dalam setiap perjalanan hidup kita. 我们的神是在我们每一步的里程当中与我们同在的。 Oleh sebab itu saudara, kalau selama ini kau mengandalkan hartamu, 如果你向来依靠你的财 engkau 富， mengandalkan kekuatanmu, 或者依靠你的能力， engkau mengandalkan segala ilmu yang kau miliki untuk menghadapi masa depan. 你依靠你的知识面对你的未 Saya 来。 mau beritahu kepada saudara, apapun yang kau miliki hari ini, 今天无论你拥有什么， tidak sanggup untuk menjamin kehidupan kau di masa yang akan datang. 不能保证你未来的生命。 Kalau
Tuhan saudara tidak menyertai engkau, 如果神不与你同在， kita tidak mampu, 我们不可能， kita tidak berdaya, 我们也无能为力 dan，kita tidak tahu masa depan kita akan baik atau tidak baik. 我们也不知道未来是好还是不好。 Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu hadir menyertai engkau. 但我们的神是永远与我们同在的 Menarik 神， sekali dalam keadaan baik atau tidak baik, dia ada selalu menyertai engkau. 不论好或者坏，他亦要我们同在。 Artinya apa saudara? 意思是什么呢？ Dia adalah yang menjamin kehadirannya setiap saat di dalam kehidupan engkau dan 他是 saya. 保证在我们生命中永远与我们同在的 Saya 神。 membaca sebuah buku yang ditulis oleh Max Lucado. 我读一本这个叫马鲁卡多所写的书， Dia katakan saudara, hari-hari ini 如今的讲， semua orang menghadapi pergumulan tantangan yang disebut dengan 4F. 现在人所面对叫做4个 F 的这个挑战。 F yang pertama itu adalah masalah financial. 那第一个 F 就是这财经问题， F yang kedua itu masalah family. 第二个是家庭的问题， Dan F yang ketiga adalah faith. 第三个问题是信 Dan 心， F yang keempat adalah future. 第四个 F 就是说未来。 Saudara-saudara, 弟兄姐妹们， mungkinkah kita saat ini sedang struggling di dalam pergumulan ini? 我们正在是不是在我们挣扎当中呢？ Kita bergumul dengan kita punya financial. 和我们的财经在我们挣扎， Kita bergumul dengan persoalan rumah tangga kita. 或者家庭当中挣扎。 Kita bergumul dengan faith kita tergoncang oleh situasi hari ini. 我们因为现在的祭祀搅动了我们信心，我们在 Atau 信 kita 心中 sudah 挣扎。 bergumul dengan ketakutan masa depan kita seperti apa kita tidak. 但我们这不度未知将来的季泡。 Saya menawarkan kepada saudara, 我告诉弟兄姐妹们， mau kau menjadikan dia sebagai Tuhan 你 yang 如果 menyertai engkau dan memimpin hidup engkau hari ini. 你应该 dan 接受 masa 他成为主，他会带领引领你的人生。 Saudara dikasih Tuhan, biarlah kiranya hari ini engkau membuat keputusan penting dalam hidup engkau. 在今天晚上，你做个最重要的决定。 Dia Allah Immanuel yang selalu menyertai engkau. 他是以马内利的神，常与我们同在 Dia 的。 menyertai keluarga engkau. 他与你的家庭同在， Dia menyertai usaha dan pekerjaan engkau. 他与你的工作事业同在， Bahkan dia menyertai masa depan engkau. 他与你的未来同在。 Mari saudara kita merenungkan apa yang Tuhan katakan kepada kita hari 我们在这思考神对我们所说的， ini. Kita tunduk kepala. 我们低头。 Saudara, saya ingin mengajak saudara kembali merenungkan apa yang Tuhan katakan kepada saudara hari ini. 我要求弟兄再一次思考一下神对你所说的话。 Tunduk kepala saudara, berdoa kepada Tuhan. 但是你低下头向神祷告， Dia Tuhan yang maha hadir, dia hadir 他 di 是潜 tengah-tengah 在的神，他在你 kehidupan kau hari ini. 在你的生活当中， Dia hadir di rumahmu hari ini. 在你的家庭当中， Dan dia tahu apa pergumulan kau hari 他 ini. 也知道你的困难。 Maukah saudara membuka hati untuk dia? 你敞开心，为主敞开心吧。 Mungkin ada di antara saudara berkata, Tuhan, aku terjebak di dalam keterikatan masa laluku. 可能他在你中已经陷入过去的那种困境当 Aku 中， terjebak, terikat di dalam kebiasaan burukku. 我们陷入一些坏习惯当中， Aku terjebak di dalam kebencianku, kekecewaanku. 我陷入在奢望、在记恨的当中， Aku terjebak di dalam keputusasaan. 我陷入在绝望的当中， Bahkan aku sedang berada dalam ikatan kuasa dosa, aku tidak bisa melepaskan. 甚至我已经被罪所捆绑，不能挣脱。 Saudara, ya Tuhan tahu engkau tidak bisa melepaskan diri dari semua. 神知道你自己不能解脱， Hanya Dia yang mampu menebus engkau. 只有他能够救赎你。 Kalau engkau berkata demikian, maukah engkau berkata, Tuhan ini aku. 那你就说，今天你要这样说吗？ Aku mau menerima engkau menjadi juru selamat. 我要接受你成为个人救主。 Yang kedua, 第二， saudara-saudara, engkau sedang bergumul dengan kekhawatiran, ketakutan engkau tentang kehidupanmu. 你可能对你的生活感到惧怕，感到担忧， Engkau bahkan khawatir tentang masa depanmu, saudara. 甚至对未来感到担忧。 Maukah malam ini kau berkata, Tuhan, aku mau menjadikan kau sebagai Tuhanku yang menjamin hidupku hari ini dan masa yang akan datang. 你要对准主啊，我要做我的主，保证我未来的前 Mau 途。 kau berkata, Tuhan, aku tidak mau berjuang sendiri, aku mau bersama-sama engkau dalam melewati masa-masa hidupku. 他说：“我不要独自在这个奋斗当中，我要与你同在。 Maukah kau berkata demikian? ”你是不是要这样的说？ Mari saudara, saya akan berdoa buat saudara. 我要为弟兄姐妹们祷告。 Boleh saudara mungkin angkat tangan di rumah atau taruh tangan di dada saudara. 你可以在家里举手，或者把你手放在你 Sebagai 胸 satu 前， sikap penyerahan diri kita kepada Tuhan. 那就是表示我们对神的 Saya 拜 akan 上。 berdoa untuk saudara. 我要为你祷告， Minta Tuhan lepaskan engkau, bebaskan engkau. 求神释放你， Minta Tuhan selalu memimpin dan menyertai hidupmu mulai hari ini. 求神将你的人生同在。 Kita berdoa. 我们同心祷告， Bapa di surga, engkau mengenal setiap kami. 主啊，你认识我们每一个人，
Kalau ada di antara saudara kami di rumah masing-masing yang mengikuti Natal kali ini, mendengarkan firman Tuhan. 如果今天你各自在家里庆祝圣诞，听你自己的话语， Ada di antara mereka yang selama ini terlilit dengan persoalan hidup mereka. 可能因为他最近有困难的问题， Mereka terjebak ditawan oleh perasaan kebencian, kecewa dan amarah mereka. 他们陷入在那个奢望，在这个 Ada di 愤 antara 怒当 mereka 中， yang terjebak oleh karena ikatan dosa yang membelenggu mereka. 可能因为这陷入被罪所捆 Dan 绑， mereka tidak bisa melepaskan diri dari ikatan dosa. 他们不能从罪里得到释放。 Tuhan, Engkau melihat hati mereka. 是吧？你看见他们的心， Engkau melihat tangan yang terangkat kepada Engkau 你 ya 看到 Tuhan. 那些举手的人， Hamba minta tangan Tuhan yang berkuasa di dalam nama Yesus 我 Kristus. 在奉耶稣基督的名， Setiap saudara kami ambil keputusan, Tuhan lepaskan, bebaskan mereka. 我在举手借这是你这 Engkau yang telah 加上 menebus 他， mereka ya Tuhan. 你已经救赎他们了， Menjadi milik kesayangan 成 Tuhan. 为你所爱的 Dan 属 Tuhan 你的。 memberikan kepada mereka kelegaan hari ini. 那今天把安息给他们。 Jikalau ada di antara mereka angkat tangan berkata, Tuhan aku mau supaya Engkau menyertai hidupku. 如果他有一些中间说：“我主啊，我与你同在， Aku tidak lagi mengenal diriku tapi mengandalkan Tuhan dalam hidupku. 我不再依靠自己的，依靠主。 Tuhan dengar 主啊，你听见， dan lihat tangan mereka 你 terangkat. 看见他们举手， Hamba minta di dalam nama Yesus. 他们奉主耶稣 Tangan 的， Tuhan yang berkuasa itu. 等满有能力的 Untuk 神的手， menjamah mereka ya Tuhan. 真的摸着 Berikan 他 kepada 们， mereka hati yang terbuka untuk Tuhan. 给他敞开的心为主， Menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. 接受他们为主为个 Dan 人救 mulai 主。 hari ini Tuhan, 从今天开始 Engkau，Allah Immanuel 但以马内利的神， menyertai dan memimpin kehidupan mereka 你带领他们的人生， demi masa depan yang penuh bahagia. 给这充满幸福的未来。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 祷告奉主耶稣基督圣名求， Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 Baik Bapak Ibu sekalian, 弟兄姐妹们， Bapak Ibu yang telah membuat keputusan hari ini, 今天你已经确志的， bolehkah saudara men-scan QR code yang ada di layar saudara? 你可以吗？扫描那个在荧幕上的二维码。 Saudara isi form yang muncul di layar saudara. 在这个扫描之后有表格出来，请你 Kemudian 填写 saudara。submit kembali. 那结果就填写表格后 Karena kami ingin 寄回 tidak 来。 hanya mendoakan saudara hari ini. 我不但今天要为你们祷告， Kami ingin mendampingi saudara untuk sungguh-sungguh mengalami keajaiban kasih dan kuasa Tuhan 我 dalam 们要 hidup saudara. 陪着你经历到神的奇妙的带领。 Ya Tuhan, ku berterima kasih karena Engkau mengasihiku. Aku orang yang berdosa, mohon Engkau mengampuniku. Ya Tuhan, ku berterima kasih karena Engkau mengasihiku. Aku orang yang berdosa, mohon Engkau mengampuniku dan sucikan daku. Saat ini ku datang mengundang Engkau masuk dalam hatiku, menjadi Tuhan Juru Selamatku hari ini sampai selamanya. Ya Tuhan, ku berterima kasih karena Engkau mengasihiku. Aku orang yang berdosa, mohon Engkau
mengampuniku dan sucikan aku. Saat ini ku datang mengundang Engkau masuk dalam hatiku, menjadi Tuhan Juru Selamatku hari ini sampai selamanya. Saat ini ku datang mengundang Engkau masuk dalam hatiku, menjadi Tuhan Juru Selamatku hari ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus ku berdoa, amin, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama melakukan terang lilin di malam Natal ini. Saudara, siapkan lilin dan kita akan menaikkan pujian Malam Kudus Sunyi Senang. Natal adalah memperingati akan kelahiran Juru Selamat kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi Natal bukan sekedar memperingati, tapi Dia hadir pada hari ini bagi saudara dan saya. Mari buka hati bagi Dia. Dia adalah terang itu, sehingga kita tidak lagi hidup dalam kegelapan. Dialah Juru Selamat kita. Dialah yang menghapus segala dosa kita. Dialah yang menolong kita, sehingga kita tidak hidup di dalam ketakutan. Saudara-saudara, buka hatimu dan terima Dia sebagai Juru Selamatmu di dalam kehidupanmu. Saudara-saudara, mari kita naikkan pujian bait yang kedua. Hai, lihatlah di Efrat. Hai, lihatlah di Efrata, besar
Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, ketika Tuhan masih mengizinkan kami boleh menikmati masa Natal pada tahun ini. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Natal merupakan kabar baik dalam hidup kami, bahwa Tuhan begitu mengasihi kami, melampaui segala keberadaan kami, melampaui situasi dan kondisi kami. Tuhan, Engkaulah yang menopang kami, Engkaulah yang menuntun kami ya Tuhan melalui tahun ini. Dan kami bersyukur karena Engkaulah yang menjadi pengharapan dalam hidup kami. Ya Tuhan, biarlah di Natal tahun ini, Tuhan, kami mengalami terang hidup yang dari Tuhan kami Yesus Kristus. Sehingga kami berjalan ke depan, tidak berjalan dalam kegelapan ya Tuhan. Kami tidak berjalan dalam ketakutan di tengah-tengah dunia yang tidak menentu. Tetapi ada rahmat Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada pimpinan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang meliputi kehidupan kami. Ya Tuhan, terima kasih, biarlah kami selalu membuka hati kami kepada Engkau. Karena Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah gembala kami yang baik. Ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau pimpin hidup kami, biarlah hidup kami dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan biar hidup kami memancarkan kebaikan dan berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk malam Natal yang begitu indah yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Engkau dipermuliakan dan kami mengalami damai sejahtera daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih yang kekal dari Allah Bapa, persekutuan, penyertaan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian mulai hari Natal ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali dalam kemuliaannya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk sidang jemaat sekalian. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas.
Saudara-saudara sekalian, atas nama majelis dan para hamba Tuhan, kami mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. 弟兄姐妹们，代表教会，我恭祝你们圣诞快乐，新年蒙恩。We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Yeah! Hidupku, kau genggam dalam tanganmu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun kau tinggalkanku. Hidupku, kau genggam dalam tanganmu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun kau tinggalkanku. Saat aku tersesat dan ku menjauh darimu, kasih-Mu bawaku kembali kepadamu. Oh Yesusku, betapa agung karya-Mu. Kau pulihkan hidupku, berharga di mata-Mu, jadi kesayangan-Mu. Sekalipun badai hidup menerpa, ku tak takut sebab Engkau berjalan bersamaku. Engkaulah Immanuel. Kuatku berharap, imanku percaya, Engkaulah Yesus, Juru Selamatku. Hidupku, kau genggam dalam tanganmu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun kau tinggalkanku. Saat aku tersesat dan ku menjauh darimu, kasih-Mu bawaku kembali kepadamu. Oh Yesusku, betapa agung karya-Mu. Kau pulihkan hidupku, berharga di mata-Mu, jadi kesayangan-Mu. Sekalipun badai hidup menerpa, ku tak takut sebab Engkau berjalan bersamaku. Engkaulah Immanuel. Kuatku berharap, imanku percaya, Engkaulah Yesus, Juru Selamatku.
hidupku berharga di matamu. Oh Yesusku, betapa agung karyamu, kau pulihkan hidupku berharga di matamu, jadi kesayanganmu. Sekalipun badai hidup menerpa, ku tak sempat engkau berjalan bersamaku. Engkaulah Immanuel, kuatku berharap, imanku percaya. Engkaulah Yesus, juru selamatku. Engkaulah Yesus,